Gangnam Style. Opang Gangnam Style. Tag, 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 tag. Cha-cha, rap, dali. Cha-cha. Cha-cha-cha. Hindi, ganito. Tuturuan ka ng cha-cha. Ganito. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Ganon. Hahaw ka sa kilikili. Kilikiling maasip. Cha-cha-cha. Ganon. Nasaan daw yung sinigang? Sinigang, sinigang. Pakita mo, dali, kay Nanay P. Sinigang. Yan. Ay, simuhin mo. Yung paksiw, nasaan? Paksiw, nasaan yung paksiw? Sa kabila yung paksiw. Yeah! Pakita mo dito. Pakita mo dito. Kasi may paksiw. Paano si Tito Jerry? Tito Jerry daw. Tito Jerry, paano yung ginagawa? Kuya Nognog. Paano si Kainog? Kuya Nognog. Tito Pongkoy. Kuya Daniel. Kuya Daniel. O si Tito Preda. Tito John. Tito John. Dito din daw pa na. Hindi marunong. Hindi niya alam na kanina. Tatakot eh. O, Tito Bong. Tito Bong. Iniisip niya pa eh. Asan daw si Ima? Tumatae. Tumatae pala. Yan, si Davidson tumatae pala, kaya pala ayaw. Asan daw si Ima? Tsaka si Tatang. Saan daw si Masa sa tatang? Saan? Saan ito? Saan dali? Ayun o. Birthday ni mga pula bukas. Nguso. Silip dali. Tago. May multo yata dyan, Bi, oh. May nakasilip sa taas, oh. Hala, Bi. Yan na, Bi. Hala. Ay, sinuman. Mel, ikaw, Mel, dali. O, Gangnam Style. Gangnam Style ka daw, dali. Dito ang sopa, dali. Dali, Gangnam Style. Hey! Sinde. Marunong pala eh. Yung cha-cha, marunong ka? Ano? Ano yan? Ano yan? Sino baboy? Ikaw baboy. Ikaw kaya si Taba. Sige nga, sayo ka, Be. Tambol ka. Tambol. Tambol, dali. Ito pala yung tambol eh. O, yung mas na kayo kay Iyay. Punta kain ko lang.